Le gam tong khang gyute jingbat pe digrim six khan langes la jule langes tene dine digrim benanga tene ika mem tashi dolma lesh kada jatyo tene khong sub divisional agriculture officer le juxteno tene dring mem lenga ta tene drip irrigation nang tene ngata sprinkler irrigation juste yang tene ngata chu nyun kolte tene ngata jingba de chaklas gun jache seskola dring mem le mula jache sno changme sang sngul la tene mem tashi dolma le tene ngata gam tong kan studio na gaso jin mem le jule kasa tene mem ne tene samme sang la tene inna tiva outin samarak tene ngata daksangata drip irrigation jon gong le ju ta ye drip irrigation nang sprinkle irrigation bo chino kazuk shing no isko logic tene mulazat na kasa jule tene I drip na sprinkle irrigation bo tene ngata ngajing bat pam mangpo jiga tene manashkan ngun phala soren yongs no khala ke malap chu ngata nyun kolte kazo ngata ston tok bani halali ta chu ang tene te ono ka ngata inang du ngata chu tangse se sirka jik chok shigi no ka tene ngata pai bi gyute halale pai bi gyute tene ka ston tok bola chu goshe jo tene ston tok I pata sala tene ngata chu sal che site sirka jik no tene yamena tene ngata sprinkler zena tene ngata charpa chogla tene ngata pai bi through ngata chu tangse charpa chogla tene ston tok garung sa tene ngata shngam shik chogla chu sal che site sirka jik chok shigi no ka tene ngata ladak so se jaga ngone nangdo ma phantok chanjik tene ma ngata gyala chache shik chok shik du khalale chot pasang ta changme sang la tange chaik shik I skor la chaik shik nge I history skor la chaik shik zin halale ki I ngata drip ya sprinkle irrigation chokspo tene kane malap kane goz kyak zakan bolale tene I ushkan la tene ngata Israel jeste jaga jigno kawenang ko tene ngata chuskon chani jaga jigno tene yang jaga o tene ma pema chan halale pema chani jaga jigno tene yang ngata population ma mangpo chanjina tene ngata stonto ko pia e jaga o ma nyunyot kani jaga jigno tene khon la chis kalas ma mangpo yot ke halale song basang te chana tene ngata water engineer ti khoni halale te khoni te institute chik chok shiyot kyak tene las che choche si jaga jiyot kyak ka chis ko las tak cha jet kyak te chana tene ngata engineer jik ka tene simcha blast jete tene engineer jiyot kyak tene khon la tene jakshik tene ngata result ji halal ma thang jik chok shi karu changma jik chukste khon la te pada song kya halale song basang khon heran song kyak ta til changma chu medala kazu chuksen jerkan bo halale tene khon is tak cha chose khong achik na tene te ka ko sa til la du sel ta jik na tene te til na ngata chu pipe cha cha na ngata nangul la chu khong no pate pipe jik te kana chat kyak halale tente pipe pina chu tik tik chose nyun jik chu lik chat kyak te nang du tik tik chose te ngata changme de root pula chu thobat kyak te jaste te chu kwa te na samchi gozdom te samchi kwa chu thopasang tente changma ma nga chan jik tak pek song tut kya halale song basang tene khon la te kana idea yos kyak ki I drip irrigation bhalale ka ngota pipe gyute chu got la cha ma juwa tene ka jaga we ka chu goshe ju thalale tenna we ka kazu ga ngata ta inja kan technology go goshe duk sam basang khon tene research ma mang pocho setting na tene finally 19 tene 60 65 inandu tene Israel na I technology drip irrigation technology develop jos kya halale song te tene daksa ngata Israeli jaga khoni farming ngata jaga ka ngata jingbat pe de jaga o gir ge apnar ge chu zox pinandu inna technology drip irrigation technology korte khoni daksa te farming choste khoni ma mangpo khorang la self sufficient song space nan ma tene khoni export ang chono halale song basang inna ngata drip irrigation jaste tene khoni agriculture ri thok pinandu Israel lamma ta ko diversification jinama ngata gyurja chenmo ji yongs kya halale song basang khon la chu nyu ni ka tene kazuga tene ston tok baden jar kan technology thopasang khon la te namma shante phantok yongs te tene daksa tene Israel tene number 1 ka drip irrigation he nok tena chokla tene ngata country ma mang pe nang do dang dunia tene yang ngata gyari yul nguna tene hectares ma mang ko tene drip irrigation sprinkle irrigation nang ko ayo tene khalale kasa mem beta tene ngata I daksa drip po mem le mula za song le jo tene ngata patak sak pe tene chu sal te tene ngata ston thopo ngata shkel la yong chu sing po tene sprinkle skor lang tene mem cha pe shiksha za na chok shigi no akazuk shino le jo drip na sprinkle cha pe shikso so no khalale ta drip jena ngata ka karu ngata ston to ke patak po tene ka chu tik tik jo se tik she halale drip sok la ngata tik tik jo se chu tik sanok tene chu got la mane cha mano halale ka ngata ina juk singa ta flood irrigation chona halale ka ngata daksa iru la daksla mang kya tene ngata chu stat ta no halale jingula te chu stat just pinang du tene chu malap 70% chu soxpo west
छात क्या खला ले का ngata stonto ga सिर्फ 30% में यूज यो हमें क्या बाकी रो गोतला छात क्या खला ले ता गोतला का जो छात क्या जना चिकपाता ngata से थिला थिम से सोते हला ले इसपा तिने ngata ई ऑपरेशन या ना ngata खसना गिफ्ट छु मांग पोजे गोतला छात क्या खला ले सुम्पा ngata यूरा जिगना तिने ngata stonto चक पर लेबले बिनांदु ते यूरे छु नांदु यूरे जुक्ते तिने छु मांग पोजे गोतला छानो ते ngata changmala gyus no खला ले ता ई टेक्नोलॉजी नांदु ड्रिप सिस्टम बिनांदु ngata का kana छु ख्वा तेने kana खटा stonto ga छु टिक टिक जो से सोस pasang तेने stonto ngata रुडी जोन ला हला ले का ngata patak pikaru chamchi stonto ga moisture goshje hus goshje jo त्यो optimum जितो मानो खला ले खवा मतलब chamchi खवा गोशे जो त्यो शिक थप pasang तेने stonto bang ma gyala chano खला ले nyampo ngata nutrient ji jiksal na ta ngata lut salad do ya ji jiksal na त्यो stonto ga तेने ngata stonto sala chap shilte yang yam don la macha shilte somosang tewi kana ngata stonto ga तेने yongwe nang do shanti farak shiko da no खला ले yang daksang ina ja chola sprinkle bola le sprinkle bo ngata ka stonto la yu chanok jana kaun tene ngata chakcha asale thale ngata all ngun chok sinang do sprinkle bo ma gyala charo khala le ka sprinkle bo enok tene ngata charpa chokla ngata bab shukse sala le chu ho tene ngata chun droplets through tene ngata charpa chokla tene jaga changma uniform linga ta kawas chukse teo bab shukse no khala le chik sprinkle bo enok tene ngata iru drip na sprinkle ngiska ma successful ma gyala chaches du khala le ngaya dang जखा के ngan la teninga da demonstration jingbat pangul la demonstration thula teninga da jaga mangpo tangs binala le jese nga da rumba ga thai ga nga da thang ni nok ja thang chok jaga nok te karunga da sprinkle irrigation e demonstration tangs bin ka vikas ton tok mala kaukshik bat na ya nga jingbat pawni ol jik baden samna ya ringbat pawni nga da chodma jik baden samna te vika teninga da demonstration chokla jingbat pawni fezigra chokla fulte yo thala le COVID-19 nadiam spo jak pajak ergas injektang manga jiksnang chan gyurte otenok Goktap se pia sabon tangyam po lakpa twin jukses mas yana khara saljes nasa kar skyodna social distancing yang na bargyang borazat losh twi sang chungun lotup twi sang chenmo tang zurmo yotkan gun piloga bing magos I kaptak spo ngimang se phande pya larak ujung ngazde kamte laskung se choks ne spelten मन की बात श्रीलोन नरेंद्र मोदी जाइमा नंबर 6 निशु चरगुई ngато chucho chukshi ka yuli mimang gun tang yampo man की बात डिग्रीम gyute khongra samsul gun ngon chuga jacheseno आकाशवाणी केंद्र gun tang channel changma gyute I man की बात डिग्रीम bo tushi का pucheseno ibo manpa दूरदर्शन YouTube channel tang parsar barti app news on air ka live streaming gyute tang puda jacheseno tene itu borazat जाइमा नंबर 6 निशु चरगु ngато chucho chukshi मन की बात tini memle ta iu ngata drip nang ngata sprinkle kane tini ngata jingbat pagune tini ngata kazuk sha ngata phantok leng ngen jes nong lejo ka sata iu ngata inna zo ngal la ngata training chok stan duk ches mene ya ngata I chok shi yot kya khala drip irrigation sprinkle irrigation I chok shi charji yot kya zen duk ches mene tini ngata jingbat pachang palate phantok spotang maya na ino gala le ta daksa ngata department ni laga tini ngata fund slabs de tala le ngata UT soma gyute tingna tini ngata special development package de scheme ji yons kala te menang ko tene ngaya jingbat pangula tene konchak sika tene I choks nga da scheme ngon phul ngen che thala le gaw nga ta jingbat pangula ma yun jik mene phok me chuk sala le gir gyapna tene gyachu choks po tene incentive choks ya nga da subsidy choks jingbat pangula tene nga ta sonam laskung gyute phuche jino te te gana 20 ya 15 ya 20 choks sik tene jingbat pangula yun jik tene pene phokche jino khala le kal nga ta I thuki jino khala nga ta ladak la tene nga ta area ma mangpo yo tene daksa nga ta total cultivable area nga ta tas dikhona nga ta to nas na tene nga ta ol na tene chuli kushu chi sangma tene chonma chi sangma sal te tene nga ta ladak sinang ko taksa nga ta cultivable land bo tene nga ta 10,000 hectare mene me tene hala le ta nga ta is per sources of from the agriculture inge kaman ye irrigation department hala le nga ta irrigation department ituk shikhone data ji kyose duk ki nga ta ladak sla tene nga ta ina zo ngi jang thugi jinok tene westland ma mangpo ye no hala le ka cultivate chogen ches ka nga ta jingbat pa nga ta jingbat nyan che jot kya khala le bat nyan che jot kya provided te karu nga ta chu tang nyan na hala le chu pressure irrigation tang nyan na song basang daksa nga ta ladak sinang ku tene nga ta area expansion scope ma mang po du khala le ka jaga hun la tene chu ka hun la chu le ba do magar chu mang po jik thim se cha no nga ta jaga ya nga ta thet chok yong no zo run of song te mang po chu ve si cha no te I nga ta drip ya sprinkle binang du chu sakyat po tene ma leveling demo jo si chok shik met nang diga no khala drip pola sakyat po kazuk shik yot nang nga ta tenna zuga bat nyan chi si nga ta
scaps yo de no khalale song basang daksa ngata ladakh sinang ko tene ngata 25000 hectares jik ngata ladakh la tene cultivable wasteland du khalale ka ngata stontok bat nyanchis chanduk teka chu kher gyan na halale song basang ngai talo chospo tenna o target e chos te in halale ngata talor ngai tenna target chot ka jaga hunla tene ngata chu yot halale chu yot magar khonla drip sprinkle tangste ngata chu kazual demo chos te ngata equally distribute chin halale ka ngata chu jaga sangmala cha chukste tene ngata chu nyu ni ka kazu astontok badin te sirka ula teninga cha mangkya ngai target chot tin thangun halale ka jaga ngata thangun mamang ponga ta iro yodano spen nga ta chang thang chokse jaga online na ngai tena o koshis chot ki further development kar ngata ezuk chachi salale sprinkle irrigation tangste ngata further development chachi salale tena chokna ngata ina chujo thang yo no rambir puri thang yo no tena cholanga ta ika rumba gai thang yo no te changme ka ngai koshis poten na in ki ngata cham singyan nang area 200 300 canal ngata drip sprinkle irrigation nang ko khongste tene ngata ladakh sin nang ko area expansion nang duma sante scope no stontok ma mang project bat nyanchis yot kya khalale te chakpa te changma tene ngata talo chokpi nang do te khongche si koshis in te jingbat pa suji is tene I drip irrigation sprinkle irrigation na interested yot na tene khong sonam laskung lasko te ya ngata counselor ya ngata sarpanch through tene ngata list tang yan chese no khalale ngai already tene jingbat sarpanch ngun la ngata juste yo dalale ten counselor ngun ngai interaction jik choche jin halale gyong chani japa khachi nang ko tene counselor ngun ngai interaction choche jin te kazu ga khorang ngoni constituency nang ko tene I charge o tene khyong yan ches du khala ka jaga ngoni ka I charge o phap yan ches du te bes ko lang tene ngata ja khachi nang ko tene khong nang ba interaction jik choche si rewa in ka sajur kasa ta ngi je dakse laskung se tene ngata I charge vo tene dimba tene jingpat pa changme fe tene ma phantok shan jing rang le memle ta ngata daksa memle jun nash ko daksa ngata thangun jete ngata thet chos ma po yotong le jo tate uni ka tene ngata thangun ka tene ngata mangcha ngata ka chos ton to gun ngen cheson ya thet chos gun yod na tene thet zuka yod na tene miuni ngata daksa ngata changma lak chuk chok sal na teo ngata ngen che jot na ka duk shimole memle ta stontok bat kazuk shi na stontok ngata chek shik se test jo san khala le soil testing jo san ka ngata sonam langsku se gyute ang tene ngata soil testing jo no khala le ki se takchat ku ma ngata kazuk stontok rik te ka dotjes duk serkan mo hala le ta mang kya ngata daksa ladak la sam shik saket yote on tene saket bat nyan che shani saket yon to khala le kaltes de karu chu tang na hala le chu tang se tene lu chingun jik tang na tene yang ngata jang problem ji yon che sing miru khala le stontok kazuk shik ngata baden zerna tene te mangkya ngata changma sala jachis ya minatina ngata ol sala jachis ya mina ngata chuli kushu ngata drip irrigation gute teni ngata chuli kushu bat nyanches duk ya met ngata ina zu chhodmang bat nyanches duk te jaga ngoni ka hala ngata drip tangste chhodmang ngata stontok snamin na chongte ka bat nyanches duk te jaga un gela duk saun gela duk hala le songbasang te ka daksa chak pata tio ngata chi ngata cultivate ma cho duk zona chu ngata chamshik stontok ngula goshe zotem chi chu matho ban hala le ngata ladakh spo vese bi ngata scampo jaga jigen holale jesan chu assure irrigation scampo jaga songbasang tene ngata chu yot medna tene te ka ngata chijik baden jamnang yon ches man holale kaltes stontok polate ka ru chu khwa ngata huspo danda jik thobadna te ka kazuk sik stontok chik bat nang yan ches je holale ngai koshis potenna en tene ngata ina rumba thangna tene yang rambirpur thangna te onika tene ngata yampo tene ngata watermelon marshmallow ngunte jaga ngoni ka tangches halale koma gela chaches duk samara halale I stontok ngunla chu ngata khorang I vese bi ngata I watermelon nguni gepo mangpo yon hala ngata 1 meter rik chokshi ngata planting na chi bone gyang bora no te gyang kan ngata drip transfer tene nyampo tene ngata daksa ngata mulching technology yote no halale ka ngata shu nakpo things te tene ngata chu chekshi god la chami chu sara chu ngata khaslang gyurte ta ga chami chu chipia te zuk ngata technology jok nyampo tene ngata ladak spo sacha tangmo jiginok tene tangmo jik songasang tewe karu ngata chat po chei ngata stontok khachi ga chat mamang pogo sanok songasang te shugu nakpo tenches pe jaste se tot lu sanok halale te tizuk rang ai te ostondus in halale temba rang tene memle tene na jota juches mangpo dong le join ngata tene ata turso de gons pasala miru tene during mem tashi dol male tene ngirang sub divisional agriculture officer le jukton le ju ngira during tene memang jingbat pagunla tene ngata drip irrigation just only ju chu nyungun kolte tene ngata jingba de chakla zun zaches tene ngata thangstom pangone ka tene ngata ka zu ngata I drip irrigation gun tene ngata laglen na kyongwen yang ni jana tene laskung se tene chaji gun skola tene memre jipsel mulazat memre dring gam thong ka student ashkechesla thukje changla ju jule